बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में बताने जा रही हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त आप तक पहुँच सके। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक कबीला कुरैश के एक अहम तरीन खानदान बनु उमैया से था। खानदान बनु हाशिम और बनु उमैया कुरैश के बहुत मुमताज़ खानदान थे। हज़रत उस्मान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी फूफी हज़रत उम्मे हकीम की दुख्तर हज़रत उर्वा बिनते कुरैश के फर्जंद थे। इस लिहाज से आपके भांजे थे। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर ईमान लाए। दीन इस्लाम की राह में सख्त मुश्किलात से दो चार हुए। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मंझली बेटी हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हज़रत उस्मान से कर दी। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान मुमताज़ ताजर और साहिब सरवत थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी दौलत इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दी। हज़ूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब में फ़रमाया, आप अहले जन्नत में से हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम उस्मान, अबू अब्दुल्ला और अबू उमर कुनियत है। ज़ुन्नुरैन लक़ब है। वालिद का नाम अफ़ान है और वालदा का नाम उर्वा है। आपका सिलसिला नसब ये है, उस्मान बिन अफ़ान बिन अबिल आस बिन उमैया बिन अब्द शमस बिन अब्द मनाफ बिन कुसी। इस तरह आपका सिलसिला पाँचवीं पुश्त में अब्द मनाफ पर रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिलता है। इसके अलावा आपकी नानी बैज़ा उम्मे हकीम बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं। यके बाद दीगरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ आपके अक़्त में आईं। हज़रत उस्मान का ख़ानदान ज़माना जाहिलियत में बहुत मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था। कुरैश का कौमी झंडा उकाब इसी ख़ानदान के पास था। आपके परदादा उमैया बिन अब्द शम्स कुरैश के मुमताज़ सरदार और रईस थे। हज़रत उस्मान गनी वाक़या फ़ील के छठे साल पैदा हुए। बड़े हुए तो कपड़े की तजारत इख्तियार की। अल्लाह ताला ने इस पेशा में बड़ी बरकत दी। खूब कमाया और खूब राहे खुदा में खर्च किया। आपके जुदो करम और हुस्ने इखलाक की वजह से कुरैश में आपको इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले अपने मुखलस दोस्तों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। इन दोस्तों में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। चुनाचा इन तीनों ने एक साथ दावते हक को लब्बैक कहा और साबिकीन अव्वलीन में शुमार हुए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये शर्फ हासिल हुआ जो उनके मनाक़िब में सबसे दरख्शां है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़र्जंदी में उनको कबूल फरमाया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंझली साहबजादी हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपकी शादी हुई। इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत उस्मान भी दूसरे मुसलमानों की तरह कुफ़ार के मज़ालिम का शिकार हुए। आपके चचा हुक्म बिन आस बिन उमैया ने आपके हाथ पांव बांधकर कैद कर दिया और कह दिया कि जब तक तुम नए दीन को नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सारा वाक़या हमारे चैनल पर मौजूद है। एंड में जिसका लिंक दे दिया जाएगा, आप इस वाक़े को भी देख सकते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इन अज़ीतों से बेहद तंग आ गए तो कोले अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपनी बीवी को साथ लेकर हबशा की तरफ रवाना हो गए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन को बचाने के लिए अपने घर बार और इज़ाओ अकरबा को छोड़कर निकल जाने वालों में पहले शख्स थे। रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा इन दोनों मियाँ बीवी का निगहबान हो। लूत अलैहिस्सलाम के बाद उस्मान पहले शख्स हैं जिन्होंने अपनी बीवी के साथ हिजरत की। फिर जब मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का सिलसिला शुरू हुआ तो आपने भी अपने अहलो अयाल के साथ हिजरत फरमाई।
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شریک ہو کر دین کے لیے جان کی قربانی پیش کی۔ البتہ غزوہ بدر میں آپ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید علالت کی وجہ سے شرکت نہ فرما سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ مدینہ میں رہ کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری فرمائیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی زمانے میں انتقال ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرکائے بدر میں شمار کیا، سامان غنیمت میں سے ان کو حصہ دیا اور اجر آخرت کی بھی بشارت دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرزندی کے فخر سے محروم ہونے کا بڑا غم تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو بے حد ملول دیکھا تو اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی کر دی۔ یہ وہ فخر ہے جو آپ کے سوا کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا اور اسی وجہ سے آپ ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ایک غزوہ کی تیاری کے سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے جہاد کی تیاری اور سامان حرب کے لیے چندہ کی اپیل کی۔ اس موقع پر آپ نے 1000 اونٹ اور 50 گھوڑے پیش کیے اور 1000 دینار کی تھیلیاں لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈال دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دیناروں کو الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، آج کے بعد عثمان کا کوئی کام انہیں نقصان نہ پہنچائے گا۔ حضرت عثمان نے اپنی دولت اسلام اور مسلمانوں کے لیے خرچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین کو پانی کی بہم رسانی کی سخت دقت تھی۔ صرف بئر رومہ ہی ایک کنواں تھا جس کا پانی پینے کے لائق تھا، مگر اس کا مالک ایک یہودی تھا جو مسلمانوں کو پانی نہ لینے دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو بئر رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس کے عوض جنت کے چشمہ کا مالک ہو۔ حضرت عثمان نے 20,000 درہم میں اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح جب مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو ہماری مسجد کی توسیع کرے۔ حضرت عثمان نے 5 ستونوں کی مقدار زمین خرید لی اور مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی۔ حضرت عثمان کی یہی شان کرم تھی کہ جس نے مسلمانوں کے دلوں کو موہ لیا تھا اور وہ آپ کے گرویدہ تھے۔ حضرت عثمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص اور کاتب وحی تھے۔ ان 10 حواریوں میں سے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی۔ آپ ان 6 بزرگوں میں سے تھے جنہیں حضرت عمر نے اہل شورا تجویز کیا اور خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوش دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض موقع پر آپ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بھی تجویز کیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خصوصی رہے اور خدمات خلافت میں دست راست بنے رہے۔